अथ श्रीगणेशाष्टकं। श्रीगणेशाय नमः। सर्वे ऊचुः। यतोऽनन्तशक्तेरनन्ताश्च जीवा, यतो निर्गुणादप्रमेया गुणास्ते, यतो भाति सर्वं त्रिधा भेदभिन्नं, सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतश्चाविरासीज्जगत्सर्वमेतत्, तथाब्जासनो विश्वगो विश्वगोप्ता, तथेन्द्रादयो देवसङ्घा मनुष्या, सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो वह्निभानुभवो भूर्जलं च, यतः सागराश्चन्द्रमा व्योमवायु, यतः स्थावरा जङ्गमा वृक्षसङ्घा, सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो दानवा किन्नरा यक्षसङ्घा, यतश्चारणावारणाश्वापदाश्च, यतः पक्षिकीटा यतो विरुधश्च, सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो बुद्धिरज्ञाननाशो मुमुक्षोर्यतः सम्पदो भक्तसन्तोषिका स्युः, यतो विघ्ननाशो यतः कार्यसिद्धिः, सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतः पुत्रसम्पद्यतो वाञ्छितार्थो, यतो भक्तविघ्नास्तथानेकरूपा, यतः शोकमोहो यतः काम एवं, सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतोऽनन्तशक्तिसशेषो बभूव धराधारणेनेकरूपे च शक्ता, यतोऽनेकधा स्वर्गलोकाहीनाना, सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो वेदवाचो विकुण्ठा मनोभिः, सदा नेति नेतीति यत्ता गृह्णन्ति, परब्रह्मरूपं चिदानन्दभूतं, सदा तं गणेशं नमामो भजामः। फलश्रुति। श्रीगणेश उवाच। पुनरुचे गणाधीशः स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः, त्रिसन्ध्यं त्रिदिनं तस्य सर्वकार्य भविष्यति। यो जपेदष्टदिवसं श्लोकाष्टकमिदं शुभम्, अष्टवारं चतुर्थ्यां तु सोष्ठसिद्धिरवानप्नुयात्। यः पठेन्मासमात्रं तु दशवारं दिने दिने, समोचयेद्वन्धगतं राजवन्ध्यं न संशयः। विद्याकामो लभेद्विद्यां, पुत्रार्थी पुत्रमाप्नुयात्, वाञ्छितां लभते सर्वाणेकविंशति भारत। यो जपेत्परया भक्तया गजाननपरो नरः, एवं मुक्त्वा ततो देवश्चान्तर्धानं गतः प्रभुः। इति श्रीगणेशपुराणे उपासनाखण्डे श्रीगणेशाष्टकं सम्पूर्णम्।